seluruh dunia. Semua tertuju padanya, turut berbahagia, mengucap syukur dan berdoa. Nahdlatul Ulama sudah seabad lamanya, hikmat pada bangsa, agama dan untuk sesama. Dan obat ulama bawa berbaldatina umdata anfusina bi bahdatiha. Syamsun idza talat lam yabdu kawkabuna, layla idza kallamat qaysu wa junna biha. وتلك شاهدة كذا مشايخنا تملأ كل البلد مليون أبنائها. تطوف أخيارنا مدير معمورة بحفلة قرن يا ربي فتح فضلها. Mari melawat saya, membangun peradaban. Semoga kita semua mendapat ridha Allah. Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha suci Allah, Maha besar. Hikmat jamiah Nahdlatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmat kita.
semesta, membangun peradaban baru yang mulia, suka damaian dan bahagia bersama dalam ridha Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah, maha besar, hikmat jamiah Nahdlatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Menebar kasih
العلماء أنفذ عزائمنا نرعى بها المجد والإسلام والوطن. جمعية أسستها خير كوكبة كأنها البرق في ظلمائه نسنا. كتبنا هضرة الشيء الأساس لها أي هاشم أشعري أعظم به لنا. من شيخنا أي خليل في إنشاءاته قطب الولاية من رب مشايخنا. في كل أرجاء أرض ينزلون بها كانوا على بحر الفتنة سفنا. إليه أرسل يوما سمحة وعصى من شيخنا أسعدي بحجة الفطنا. وقد تلا آية في حاشم فبكى بكاء منصور وفيما قد رجا هدنا. وقال أسعد يا قهر وقال أسعد يا جبر مؤتمنا. عبد الوهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا. أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا. صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتنة. رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صنت البدن. لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا بهذه زمانا. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا بهذه زمانا. لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا. أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا. صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتنة. رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صنت البدن. لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا بهذه زمانا. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا بهذه زمانا.
أعظم به ديننا. من شيخنا أي خليل في إنشاءاته قطب الولاية من ربى مشايخنا. في كل أرجاء أرض ينزلون بها، كانوا على كل بحر الفتنة سفنا. إليه أرسل يوما سمحة وعصى من شيخنا أسعدي بحجة الفطنا. وقد تلا آية في حاشم فبكى بكاء منصور وفيما قد رجا هدانا. وقال أسعد يا قهر مرتجفا، وقال أسعد يا جبر مؤتمنا. عبد الوهاب لنا شيخ وقدوتنا، وبعده شيخنا بشر معلمنا. أولئك العلماء الأولياء لهم
بنهضة العلماء أنفذ عزائمنا نرعى بها المجد والإسلام والوطن. جمعية أسستها خير كوكبة كأنها البرق في ظلمائه نسنا. يا قطبنا هضرة الشيء الأساس لها أي هاشم أشعري أعظم به ديننا. من شيخنا أي خليل في إنشاءاته قطب الولاية من ربى مشايخنا. في كل أرجاء أرض ينزلون بها كانوا على كل بحر الفتنة سفنا. إليه أرسل يوما سمحة وعصى من شيخنا أسعدي بحجة الفطنا. وقد تلا آية في حاشم فبكى بكاء منصور وفيما قد رجا هدنا. وقال أسعد يقهر مرتجي فقال أسعد يجبر مؤتمنا. عبد الوهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا. أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا. صلت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتنة. رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صنت البدن. لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمنا. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا هذه زمنا. لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا. أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا. صلت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتنة. رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صنت البدن. لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمنا. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا هذه زمنا.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Malam hari ini bahagia sekali rasanya saya melaporkan langsung dari Gelora Delta Sidoarjo. Tampak di belakang saya sudah hadir begitu banyak jamaah dan juga masyarakat sekitar yang hadir di stadium pada malam hari ini. Kita bersama akan menyaksikan perayaan Pesta Rakyat, di mana pada malam hari ini akan digelar penampilan dari Rhoma Irama beserta dengan Soneta, dan juga akan hadir slang menghibur kita semua pada malam hari ini. Selain itu juga nanti akan ada penampilan dari Tohpati berkolaborasi dengan Dewa Bujana. Jadi kita lihat situasi di stadion pada malam hari ini ramai sekali meskipun cuaca dalam kondisi hujan. Namun tidak mengurangi antusiasme dan juga semangat seluruh masyarakat untuk hadir meramaikan pada malam hari ini. Dan juga pemirsa TVNU, tak terasa sudah berlalu 19 jam kebersamaan kita di televisi Nahdlatul Ulama dalam rangkaian puncak resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan tepat 7 Februari 2023. Jadi Bapak dan Ibu para pemirsa jangan kemana-mana. Terus ikuti saksikan malam hari ini Pesta Rakyat, resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama di Gelora Delta Sidoarjo hanya melalui televisi Nahdlatul Ulama, official broadcaster pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita akan terus menyampaikan laporan melalui TVNU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghi
تشغيلي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيدي ويا سندي يشغلني عنك ثقل أوزاري Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah,
Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, inshallah, Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon sejenak untuk berdiri.
Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah. Ya. Jadi, Terus mohon izin ya saya Bu. menyapa teman-teman luar biasa. Semangatnya luar biasa. Jadi ibaratnya pada malam hari ini, kita kerja ini untuk ibadah. Niat kita hanya pahala. Pahala. Masuk surga insya Allah. Katakanlah acara ini kita dapat berkah, dapat pahala masuk surga. Insya Allah. Tapi yang jelas masuk angin. jadi Alhamdulillah. masuk surganya insya Allah, masuk anginnya Sudah pasti, kita jaga. ya. Tapi semuanya demi Nahdlatul Ulama. Yo, 1 abad Nahdlatul Ulama, momen yang spektakuler luar biasa. Ya. Karena itu kita hadir di sini semuanya. Insya Allah iman kita tidak luntur. Iman kita tidak akan luntur. Tapi rundown kita yang tulisannya luntur. Randon luntur semua ya. Oh, Tapi tidak maaf. masalah. Nih. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya mungkin salah penyebutan nama Tuh, untuk tuh. para pejabat. Randon luntur. Pak Erick Thohir jadi Kapolri. Ini luntur rundownnya. Luntur tulisannya Aduh, bergeser. ya Allah. Tapi saya alhamdulillah. senang sekali sudah Ya. hadir juga tamu VIP kita di malam hari ini. Yang pertama Bapak Kapolri Jenderal Polisi Bapak Listio Sigit. Selamat malam Bapak. Gimana Bapak? Ya. Alhamdulillah tambah terus. Ya Allah. Alhamdulillah. Berikutnya juga ada berkah. berkah. Amin. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Kemudian juga selamat datang yang terhormat Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Tony Hermanto. Kemudian Bupati Sidoarjo Bapak Haji Ahmad Mukdor Ali. Kemudian Mbak Yeni Wahid dan yang terhormat juga ini Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ya. Gus Ipul, selamat malam Selamat datang Gus. dan tentunya selamat Alhamdulillah. datang, salam hormat, rasa terima kasih kepada seluruh warga Nahdliyin. Luar biasa semangatnya pada hari ini membuat kita terharu. Hujan tidak menyurutkan semangat kita. Ya, saya Saya sampai lihat- terharu meneteskan air mata. Apa? Itu kehujanan. Oh, ikut kudanan. Jangan didramatisir. Iki aku Tapi nangis. enak, tapi Iki aku enak. nangis apa kudanan sih? Suasana yang tadinya hawanya panas, Iya. sumuk, sekarang menjadi seger. Tidak ada yang keringetan. Semua basah kuyup. Amin. Dan untuk langsung menginjak kita ke acara Ya. berikutnya. Tapi kita mengingatkan ya, Ya. ini suasana memang hujan. Jadi Ya. sekali lagi yang datang membawa anaknya tolong diperhatikan baik-baik. Ya, Karena tadi terutama mulai yang bawa acara. anak kecil ya. Ya, perhatikan anak kecil, anaknya diberikan jangan sampai gede ya. Karena yang bawa anak kecil kalau gede berarti salah bawa. Jadi hati-hati semuanya menjaga keamanan, Nggih. keimanan, Dan kehujanan. Ya. Dan kita, mohon maaf, kita akan break sebentar. Ya. Kita beri kesempatan untuk hujan turun dulu. Ya. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Semuanya kita ucapkan terima kasih dulu. Kita break sebentar saja. Ya. nggih? Oke, siap. Sebentar ya, Pak. Kemana ini Ye. kita nih? Amin. Balik lagi. Mohon izin. Ya. Alhamdulillah hujan pas. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi
segala puji baginya. Ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqamah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita, menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Awal abad ke-20, supremasi peradaban Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani runtuh, memicu bangsa-bangsa berbasis Muslim bangkit dengan caranya sendiri-sendiri. Termasuk komunitas Muslim di Nusantara yang telah tersemai sejak era Wali Songo dengan sanad keilmuan yang tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas inisiatif Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan persetujuan Hadatus Syekh Hasim As'ari dan restu Syekhona Khalil Bangkalan, di hari ini 1 abad silam, tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, Nahdlatul Ulama didirikan. Para muassis NU menyadari bahwa membangun peradaban memerlukan wadah perjuangan. NU melengkapi dan mengabsahkan instrumen dasar bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi NU, Islam menjadi unsur yang membentuk NKRI. Menjaga keutuhan NKRI menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar. Telah dibuktikan oleh NU dengan mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang mengobarkan perlawanan terhadap tentara sekutu. NU menunjukkan konsistensinya dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sebab bagi NU, mencintai negara adalah bagian dari iman. Pada tahun 1952, NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai yang berdiri sendiri. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun 1954, NU mengukuhkan kedudukan Presiden Soekarno sebagai Waliul Amri Doruri Bisyauka. Setelah hampir 3 dekade berkiprah dalam politik praktis, babak baru perjuangan NU dimulai. Melalui Muktamar tahun 1984, NU menyatakan kembali ke Hitoh 1926 di bawah kepemimpinan duet Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rois Am dan Gus Dur sebagai Ketua Umum. NU memperluas area khidmah. Terpilihnya Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am dan Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum melalui Muktamar NU di Lampung tahun 2021 merupakan fase bersejarah yang akan membawa NU melintasi usia 1 abad serta memasuki abad keduanya. Hari ini di lapangan Delta Sidoarjo,
Jutaan Nahdiyin berkumpul untuk menyambut kiprah NU di abad keduanya. Kita perkuat barisan serta mantapkan hati untuk menyebar maslahat bagi umat, negara, bangsa, dan dunia.
Subhanallah, Allahu Akbar, Maha suci Allah, Maha besar, khidmat jamiah Nahdlatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita, menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Awal abad ke-20, supremasi peradaban Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani runtuh, memicu bangsa-bangsa berbasis Muslim bangkit dengan caranya sendiri-sendiri, termasuk komunitas Muslim di Nusantara yang telah tersemai sejak era Wali Songo dengan sanad keilmuan yang tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas inisiatif Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan persetujuan Hadratus Syekh Hasim As'ari dan restu Syekhona Khalil Bangkalan, di hari ini, 1 abad silam, tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, Nahdlatul Ulama didirikan. Para muassis NU menyadari bahwa membangun peradaban memerlukan wadah perjuangan. NU melengkapi dan mengabsahkan instrumen dasar bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi NU, Islam menjadi unsur yang membentuk NKRI. Menjaga keutuhan NKRI menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar. Telah dibuktikan oleh NU dengan mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang mengobarkan perlawanan terhadap tentara sekutu. NU menunjukkan konsistensinya dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sebab bagi NU, mencintai negara adalah bagian dari iman. Pada tahun 1952, NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai yang berdiri sendiri. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun 1954, NU mengukuhkan kedudukan Presiden Soekarno sebagai Waliul Amri Doruri Bisyauka. Setelah hampir 3 dekade berkiprah dalam politik praktis, babak baru perjuangan NU dimulai. Melalui Muktamar tahun 1984, NU menyatakan kembali ke Hitoh 1926 di bawah kepemimpinan duet Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rois Am dan Gus Dur sebagai Ketua Umum. NU memperluas area khidmah.
President One. Waalaikumsalam. Terpilihnya Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am dan Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum melalui Muktamar NU di Lampung tahun 2021 merupakan fase bersejarah yang akan membawa NU melintasi usia 1 abad serta memasuki abad keduanya. G20 Malaysian Forum Hari ini di lapangan Delta Sidoarjo, jutaan Nahdiyin berkumpul untuk menyambut kiprah NU di abad keduanya. Kita perkuat barisan serta mantapkan hati untuk menyebar maslahat bagi umat, negara, bangsa, dan dunia.
الأساس لها أي هاشم أشعري أعظم به مننا من شيخنا أي خليل في إنشاءاته قطب الولاية من رب مشايخنا في كل أرجاء أرض ينزلون بها كانوا على كل بحر الفتنة سفنا إليه أرسل يوما سمحة وعصى من شيخنا أسعدي بحجة الفطنا وقد تلا آية في حاشم فبكى بكاء منصور وفيما قد رجا هدنا وقال أسعد يا قهر مرتجفا وقال أسعد يا جبر مؤتمنا عبد الوهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صنت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمنا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا هذه زمنا لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صنت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمنا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا هذه زمنا Awal abad ke-20, supremasi peradaban Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani runtuh, memicu bangsa-bangsa berbasis Muslim bangkit dengan caranya sendiri-sendiri.
termasuk komunitas muslim di Nusantara yang telah tersemai sejak era Wali Songo dengan sanad keilmuan yang tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas inisiatif Kiai Abdul Wahab Hasbullah dengan persetujuan Hadratus Syekh Hasim As'ari dan restu Syekhona Khalil Bangkalan, di hari ini 1 abad silam, tepatnya pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, Nahdlatul Ulama didirikan. Para muassis NU menyadari bahwa membangun peradaban memerlukan wadah perjuangan. NU melengkapi dan mengabsahkan instrumen dasar bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi NU, Islam menjadi unsur yang membentuk NKRI. Menjaga keutuhan NKRI menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar. Telah dibuktikan oleh NU dengan mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang mengobarkan perlawanan terhadap tentara sekutu. NU menunjukkan konsistensinya dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sebab bagi NU, mencintai negara adalah bagian dari iman. Pada tahun 1952, NU keluar dari Masyumi dan menyatakan diri sebagai partai yang berdiri sendiri. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Pada tahun 1954, NU mengukuhkan kedudukan Presiden Soekarno sebagai Waliul Amri Doruri Bisyauka. Setelah hampir 3 dekade berkiprah dalam politik praktis, babak baru perjuangan NU dimulai. Melalui Muktamar tahun 1984, NU menyatakan kembali ke Hitoh 1926 di bawah kepemimpinan duet Kiai Ahmad Siddiq sebagai Rois Am dan Gus Dur sebagai Ketua Umum. NU memperluas area khidmah. Terpilihnya Kiai Miftahul Akhyar sebagai Rois Am dan Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum melalui Muktamar NU di Lampung tahun 2021 merupakan fase bersejarah yang akan membawa NU melintasi usia 1 abad serta memasuki abad keduanya. G20 Region Forum Hari ini di lapangan Delta Sidoarjo, jutaan Nahdiyin berkumpul untuk menyambut kiprah NU di abad keduanya. Kita perkuat barisan serta mantapkan hati untuk menyebar maslahat bagi umat, negara, bangsa, dan dunia.
أشعاري أعظم به ديننا من شيخنا الخليل في إنشاءاته قطب الولاية من ربى مشايخنا في كل أرجاء أرض ينزلون بها كانوا على كل بحر الفتنة سفنا إليه أرسل يوما سمحة وعصى من شيخنا أسعدي بحجة الفطنا وقد تلا آية في حاشم فبكى بكاء منصور وفيما قد رجا هدنا وقال أسعد يا قهر مرتجفا وقال أسعد يا جبر مؤتمنا عبد الوهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وشاق وإحسان لنهضتنا صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صانت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا وهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء لهم فضل وشاق وإحسان لنهضتنا صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صانت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا بنهضة العلماء أنفذ عزائمنا نرعى بها المجد والإسلام والوطن جمعية أسستها خير كوكبة كأنها البرق في ظلماء السنا يكتبنا هضرة الشيء الأساس لها أي هاشم أشعاري أعظم به ديننا من شيخ
ربى مشايخنا في كل أرجاء أرض ينزلون بها كانوا على كل بحر الفتنة سفنا إليه أرسل يوما سمحة وعصى من شيخنا أسعدي يا بحجة الفطنا وقد تلا آية في حاشم فبكى بكاء منصور وفيما قد رجا هدانا وقال أسعد يا قهر مرتجي فقال أسعد يا جبر مؤتمنا عبد الوهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعدهم شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صنت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا وهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صنت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا في نهضة العلماء أنفذ عزائمنا نرعى بها المجد والإسلام والوطن جمعية أسستها خير كوكبة كأنها البرق في ظلمائه نسنا يا قطبنا هضرة الشيء الأساس لها أي هاشم أشعري أعظم به مننا من شيخنا أي خليل في إنشاءاته قطب الولاية من ربى مشايخنا
أرجاء أرض ينزلون بها كانوا على كل بحر الفتنة سفنا إليه أرسل يوما سمحة وعصى من شيخنا أسعدي يا بحجة الفطنا وقد تلا آية في حاشم فبكى بكاء منصور وفيما قد رجا هدانا وقال أسعد يا قهر مرتجفا وقال أسعد يا جبر مؤتمنا عبد الوهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا صادت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صانت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا بهذه الزمان اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا بهذه زمانا لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا صانت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراقك روح صانت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا بهذه الزمان اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا بهذه زمانا بنهضة العلماء أنفذ عزائمنا نرعى بها المجد والإسلام والوطن جمعية أسستها خير كوكبة كأنها البرق في ظلمائه نسنا يكتبنا هضرة الشيء الأساس لها أي هاشم أشعري أعظم به ديننا من شيخنا
ينزلون بها كانوا على كل بحر الفتنة سفنا إليه أرسل يوما سبعة وعصى من شيخنا أسعدي يا بحجة الفطناء وقد تلا آية في حاشم فبكى بكاء منصور وفيما قد رجا هدانا وقال أسعد يا قهر مرتجفا وقال أسعد يا جبر مؤتمنا عبد الوهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وشاق وإحسان لنهضتنا صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراق كروح صلت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم تحسن وحدة إندونيسيا أبدا سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا الوهاب لنا شيخ وقدوتنا وبعده شيخنا بشر معلمنا أولئك العلماء الأولياء لهم فضل وساق وإحسان لنهضتنا صونت عقيدة أهل السنة الكرماء من كل زيغ غوي يبعث الفتن رسول وحدة إندونيسيا أبدا من افتراق كروح صلت البدن لقد بلغت سلام العز في مئات سنين يا نهضة الدنيا هذه زمانا اللهم صل على سيدنا محمد bahwa Slanker bisa menjaga dirinya sendiri masing-masing. Ya, bos, bro, biasa Slanker mari main sandal japit keleleran. Halo, engkau sandal japitmu gon mulai ya, ojo tinggal di kene ya. Slanker, yang lain juga jaga diri. Saya terus terang ini banyak CCTV di sini, lampu juga terang. Untuk itu sekali lagi aku njaluk jenengan sedoyo menikmati penampilan malam ini dengan penuh kekhusyuan. Setuju? Setuju? Jadikan musik kita malam ini kendaraan untuk memperkuat persatuan, membangun kebahagiaan. Setuju? Matur nuwun, itu harapan saya. Nah setelah itu nanti kita juga akan menikmati soneta bersama Bang Haji Roma Irama. Forsa, saya juga kenal semua dengan teman-teman Forsa. Mari kita nikmati bersama-sama ya. Siap kompak? Siap kompak? Siap kompak? Matur nuwun, saya ndek dhuwur kate tak awasi siji-siji. Delok siji-siji engko ya. Kalau malam ini lancar insya Allah tahun depan. Amin. Kita coba. Pasuruan,
Kano ngene nih Pasuruan. Jember niki Jember Pasuruan. Bojonegoro. Bojonegoro wis Kediri. Ngemplak. Rembang. Sidogiri. Pasrepan. Kediri, Gresik. Kademangan. Lamongan. PMI. Mantap. Mojokerto. Madiun. Madiun. Waduh banget. Bapak Ibu, bagi yang belum tahu Madiun, itu Madiun nek lurus ngulon sampai Madinah. Halo. Bagi sing durung rung Madiun, iku lho Madiun nek ngulon terus sampai teko di Madinah. Di mana? Tretes. Samarinda Kaltim. Cek. Aduan. Nah, inilah sekarang saya udah akhiri. Datang yang asli, Cak Lontong dan Mas Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengan teng pundi, Gus? Gus Nek mari maghrib 18, 15 nek mari maghrib. Alhamdulillah. Hidup Cak Lontong. Tepuk tangan. Hidup Mas Akbar. Terima kasih. Ini nggak hidup nggak di sini. Alhamdulillah. Tapi tadi ada yang kaget. Apa itu? Waktu nyanyi lagu Indonesia Raya tadi, aku mau denger, iso jawab, siapa mau sing gitar loro mau? Siapa? Siapa ayo? Karo sapa? Sampai sopo? Karo sapa? Sing ngarep iki jawab ngene. Dewa Bujana karo sapa? Karo sebelahe. Ngawur. Si sitok mangono. Sitoke Bujana karo sapa? Karo Dewa. Wong sitok ngawur ae. Wis, tapi mengenai NU iki lho paham. Hebate NU sing dibahas wis diutek-utek ngene ya. Luar biasa. NU musuh iku roh tanda-tandane wong ana wong meninggal iku roh. Tanda-tanda. Tanda-tanda orang meninggal NU roh. Teknologi. Teknologi. Ya apa tanda-tandane? Apa tanda-tandane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku wis ono wong gak ono. Terusane apa terusane? Biasane ono. Innalillahi. Wah, iku mesti hebat. Itu alat pendeteksi orang meninggal yang diciptakan oleh murni NU. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Napa? Doorpress, dikai doorpress. Suwun. Alhamdulillah. Ojo. Sing penting ada yang hilang. Pengumuman. Siapa yang kehilangan handphone? Oh, bukan handphonenya. Piye toh iki piye? Maksudnya piye? Alhamdulillah. Ibu Hatiah dari Muncar Banyuwangi. Ibu ini Bu Hatiah yang hilang. Ibunya hilang. Yang Bu Hatiah hilang. Ibu Hatiah dari Muncar Banyuwangi. Ya, Bu. tolong. Jangan, tapi dicek dulu ibu ini ikut ke sini enggak? Nanti dimuncar di rumah. Ceta. Dadi ngene. Iki ibuke ilang sing ditemokno handphone tok ngono ta? Bukan, ini panitia ditulis lewat handphone. Ibu Hatiah dari Muncar Banyuwangi dicari rombongan, mungkin terpisah dari rombongan. Sudah ketemu? Sudah. Alhamdulillah. Wah, malah ketemu, malah dua mutiahnya itu. Alhamdulillah jadi dua ya. Jadi tenang warga Muncar Banyuwangi, Bu Hatiahnya jadi dua. Dah nanti alhamdulillah nambah malah.
organisasi luar biasa pemuda-pemuda sini. Jadi ono bedane. Ini Gus, ono bedane bengi karo awan mau ono bedane. Apakah itu? Nek ngene kan akeh sing jenenge nek NU IPPNU. Nah, nek mau awan di PPNU. Panas pol. Alhamdulillah, tapi acara sampai malam hari ini walaupun ini ada kendala sedikit hujan, tapi nggak apa-apa, ini berkah insya Allah. Berkah. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Yang paling penting ikut rukun, rukun kabeh, tertib semuanya. Tertib rukun, yang penting sehat. Yes, yang penting sehat. Apa? Duit itu artinya apa sih duit? Nah, iya kan? Iya kan? Nek kene gak nyekel. Jadi sehat itu penting. Sehat itu penting, apalah artinya uang kalau kita tidak pegang. Nah, yang penting sehat kabeh ya. Alhamdulillah. Sekali lagi tadi pesannya Gus Ipul, jaga ketertiban, jaga keamanan, jaga keimanan. Yang di belakang tetap di belakang, yang di depan tetap di belakang. Ojo ijol-ijolan, ruwet ya. Nanti kalau yang di depan jadi di belakang, yang di belakang jadi di depan, berarti semua balik kanan. Ya boleh. Berarti siap mari ini penampilan dari Slang. Wes ya. Slangker sudah, wah tadi udah di absen sama Gus Ipul ya. Paling adoh dari mana Gus tadi paling jauh? Madiun. Tonggoku. Teko Madiun. Tuban. Teko Tuban. Teko Bojonegoro. Teko Banyuwangi, teko Jember, teko Malang. Iku Magelang. Teko Magelang, teko Kediri. Sing jelas teko kabeh. Ya kan? Sop iga lho, ono sop lho kok sop iga. Opo? Ono maneh sop iga. Alhamdulillah. Walaupun rada adem-adem tapi enak ya, seger semuanya ya. Jadi nanti nggak perlu disemprot air, sudah seger semuanya. Alhamdulillah. Tolong dicek itu beduknya mulai kemelungsung ya. Apa pesan panitia? Bendera jangan sampai menghalangi teman-teman yang lainnya. Bendera jangan nutupin teman yang lain. Kasihan yang di belakang kalingan gendera. Hati-hati yang bawa tongkat juga hati-hati itu karena nanti bisa kena kepala temennya ya kan. Kalau nggak kenal sih nggak apa-apa, kalau kenal kan nggak enak. Tapi saya yakin orang-orang NU itu sopan santun. Alhamdulillah. Saya tahu persis itu. Wong saya lahir di lingkungan NU. Contohnya sopan santun apa? Kalau habis tahlilan, itu kalau sudah walaupun banyak orangnya, itu mesti apa? Loh, kalau keluar dari rumah nunduk yang tahlilan mesti nunduk gini. Sopan. Oh, yang kanan bawa berkat. Ya. Yang kiri nyincing sarung. Terus? Goleki sandal. Iku wes NU sopan kabeh. Eker-eker ngene. Alhamdulillah. Eker-eker ngene. Iku wis ciri-cirine wong NU wis ngono. Nek mari tahlilan nunduk kabeh. Itu saking tawaduknya itu ya. Iya. Sabar Masya Allah. Nggih, Gus Ipul monggo Gus Ipul pinara. Iya, matur nuwun. Sampai nek kesuwen nang kene malah aku sing dadi wali kota. Matur nuwun nggih. Nggih, Gus Ipul. Tepuk tangan buat Gus Ipul. Gus Ipul luar biasa. Matur nuwun Gus. Alhamdulillah Gus. Aduh, nggih sekali lagi teman-teman menjaga keamanan, kesopanan, ketertiban kita nikmati ulang tahun ini, kita nikmati 1 abad ini dengan tertib. Bergembira bersama, semoga tidak terjadi apapun dan semoga sampai acara selesai tetap aman. Amin. Amin. Tapi saya senang sekali walaupun hujan tadi tetap semua tidak meninggalkan tempat. Benar. Luar biasa. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Luar biasa ini ya. Wes. Lho kok rodok Adalah ngelompok kabeh, sing ayu ngelompok, sing ganteng ngelompok. Ini namanya kompak. Nadine itu kompak. Kompak piye? Kompak itu gini loh, baru walaupun datang dari semua daerah, begitu kumpul langsung gitu. Sing ganteng kumpul, sing ganteng. Ganteng kabeh. Sing ayu ngumpul, sing ayu ngumpul. Sing elek nyebar. Alhamdulillah. Termasuk nang kene iki elek. Termasuk sing nang kene. Sing elek aja ngumpul, konangan eleke. Enggak.
Apa? Apalagi? Oh, kehilangan. Setelah ditemukan kunci kontak sepeda motor iki gak elang. dengan nomor polisi. Wonge iku lali. Apa? Kuncine diparkir, sepeda disai. Ngawur. Yuk gak wong jatuhnya di sini. Iya. Oke. Kak sih mohon maaf. The wing gitu. The wing. eh. Iya jane sopo lah. Wong iki nek ditinggal awak dhewe wis buyar dhek karo. Dadi tangi buka kok sepi ngene. Lah wong liane pengen delok dibuka malah singitan. Engko nek pamit mulai meneng-menengan ya. Ben dhek karo. Walon-alon. Sopo dibuka nanti wong-wong iki. Alon-alon ya. Wis jarno ae. Wis wong pamit anak bojone kerja. Nang kene dibrongsong koyo dibungkus. Iki lek Malah mateng. dulinan. Nek mateng terus ya apa? Kunci. Siapa yang kehilangan kunci motor? Tolong nanti menghubungi dealer motor terdekat. Wis tuku anyar ae lah. Diikhlasno ya. Siapa yang kehilangan nanti ke panitia ya. Ini nanti ditemukan di mana tadi nemunya? Di depan sini ya. Di depan sini jadi siapa yang merasa tadi di area depan sini kuncinya hilang. Ya. Dicek lagi mungkin masih di sini. Ya. Jadi nanti bisa menghubungi panitia. Untung lo ya. Untung iki, untung kuncinya hilang pas gak digawe. Pas gak disai. Ya, nek pas disai hilang sak wong-wong iki. Wong katut nyanyi to. Sekali-sekali diisi nyanyi. Nyanyi. Ya, pacarku memang cantik. 5 cm dari tanah. Mendek. Loh, ngelayang tuh Dundek. Aduh. Ngelayang. Lihat sing Alhamdulillah. Liane. Gus. Nggih. Nggih. Gus Ipul. Lagune Dipilani iki lho. udan-udan nunggoni sampean. Loh, sapa iku? Oh, nek telepon mlebu. Sela on seven. Ji, roh, Ini lu. slang kok sela on Salah. Iki kamu sembarang. Ji, roh, lu. Seberapa batas seperti itu kok kutunggu. Sing liyane to, maneh. Oh, jangan bikin malu kamu. Iso nyanyi enggak sih? Gus Plus aku apa? Coba. Gus Plus lagu-lagu jadul ya. Gus Plus hafal. Hafal? Bis sekolah yang kutunggu kutung. Kok hilang? Gak hilang. Ku tiada yang dat. Kok hilang, Bar? Bis sekolah yang kutunggu kutung. Charlie ST12. Wow, kon lah pinter nek iku, lagu mesra-mesra. Gak apa lagu. Mosok. Gak apa. Baite awal ae lho. Ayo, Ji, ro, lu. Gak izin aku. Wah, ojo ta. Wong pengen ro suaramu. Alhamdulillah, sing sabar ya. Slang masih menyiapkan Nama bandnya. menyiapkan diri. Makanya selengker sih sabar-sabar orangnya, semuanya nunggu. Nih udah disiapin. Tak bantu dah biar cepet dah. Iki Rene paling ono sing ijenan, ono sing karo pasangane. Ono alhamdulillah. Akeh sing jomblo ya? Ono sing jomblo ya ono paling ngene iki. Alhamdulillah. Tes, ini tes. Tak dong. Aman, tes. Tes, ini dites. Selaudan mana ya? Wah, ya apa ya? Iki kok selaudan manis suwe-suwe. Apa? Udan diusir. Kok aku malah mau mlebu diusir karo udan kok. Kongkon ngusir udan aku. Aku mlebu mau diusir karo udan. Saiki udane mlebu malah diusir. Malah aku dikongkon ngusir. Makane. Bokir aku sakti ngono. Aku itu manusia biasa. Walaupun alhamdulillah gak biasa dadi menungso. Ini berarti tanda-tanda mau mulai, nek bengung-bengung ini mau mulai. Nek bengunge ping pindho. Hah? Nek bengunge ping pindho. Wis mulai. Nek ping telu gak mulai-mulai. Alhamdulillah. Ini anaknya dijaga loh. Dijaga. Ojo ki jalanane wong liya lho, Pak. Ya ojo, Kak. Lah ya aja sampe.
Sekali Anak lagi dijogo. diingatkan yang membawa anaknya tolong dijaga, diperhatikan baik-baik. Ya, Yang membawa ibunya tolong dijaga, dirawat baik-baik. ya, Yang membawa bapaknya tolong dirawat baik-baik. ya. Yang membawa Istrinya. istrinya tolong dirawat baik-baik. Ya. Yang jomblo saya doakan cepat nemu jodoh. Eh. Tapi namanya nemu, kembalikan ke yang punya ya. Ya, kan nemu, sampean nemu. Alhamdulillah. Sampean nemu ya apa yang nemu? Nemu dibalik no. Ajarono ta sing cek wong sing lanang iki misal lanang golek bojo. Ajarono. Oh iya. Ya apa? Ben gak salah milih. Ya apa carane? Ben, Oh, ketemu. Teh sapa? Temen Temen ta? ta? Panitia Ya. sapa panitia? Panitia yang sing duwe sepeda motor mau kuncine. Saiki sing nggawa kontak sing ilang. Saiki Enggak. sing nggawa kontak sing ilang. Ngene-ngene. Wes. Wedine kan keliru ya kan? Iya. Sepeda motormu gon rene sih. Dicek. Bener enggak? Kan duduno STNK-ne. Duduno STNK-ne Ya dicocok percuma, Kak, dicocokno karo kuncine, cocok Gak enggak? iso kano. STNK karo kunci gak ada hubungannya. Oh, gak iso. Plat nomor baru. Karo STNK. Iya. Kalau plat kunci ya. Aduh. Nanti hubungi panitia. Ndi? Sing kelangan ndi? Ya. Ndi, Dek? Kamu? Lu cilik-cilik wis nggo sepeda Kamu umur piro motor. bawa sepeda motor? Ngene. Iki kan narik cilik, nggo sepeda motor. Ngarepe pas polisi. Begitu dikekno, langsung sampean tilang, Pak. Gak, ojo to. Ojo ngeden-ngedeni. Sampean cilik wis numpak oh, mrenene karo bapake, Bang. Oh, karo bapake. Karo Loh, berarti sampean kelangan kunci kasak kelangan bapak pisan. Walah. Waduh. Kuncinya wis ketemu. Bapak sampean durung ketemu. Jangan-jangan bapak sampean nunggoni ning motor ya. Motor. Sajane iku sing ilang dheke gak kroso. Berarti sing ilang awakmu karo kuncine iki, Dek. Ya Allah. Bapake kadang-kadang bolak-balik ya memang ya. Iya. Bolak-balik. Dek nanti hubungi panitia, Dek. Ya. Pak sampean tes, Pak, sampean cemno sampean starter areke. Ayo. Kena tangga. Ngawur. Arek kok di starter. Apa lho? Arek ku yo dididik sing apik. Ojo sampe salah ya. Iki gak ono payung ah. Iya, gak apa. Kasih salah. Suwe-suwe anyep. Gak apa-apa. Kan mau ngomong. Adek kelambiku koyo terpal. Ketetesan langsung nyerep. Kan mau jere ngomong. Apa? Nyambut gawe iki masuk surga insyaallah, masuk angin wis mesti. Iya. Makanya aku siap. Aku telepon bojo ki mau mulai tak kon nyiapi tukang ngeroki wis siap. Alhamdulillah. Bojomu. Aduh. Loh, Oh, seleng. Alhamdulillah. Oh, bukan. Tutu. Iya. Ngawur. Salah. Selek aku ngono. Aduh. Seleng kok mlebu panggung kok tolah. Iki nek gak metu-metu ya, selenge keburu bubar lho. Sumpah. Ya alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah wis. Dek. Adik. Sing kelangan kunci, Dek. Dadi iki awak dhewe pokoke nekat. Masuk grimis-grimis, seleng kok ya tetep main karo dipayungi. Iya. Dadi wong toko adoh, iki main band apa takziah ngono. Sing penting dirungokno musike. Iya, Terhibur. Terhibur ngono ya. Iso dipayungi ngene ya. Tapi selain aja sampai nyanyi kamu harus cepat pulang loh. Iya, aja sampai. Nek dituruti mulai kabeh bar iki. Yo, ngono nek selain nyanyi wis rungokno aja mbok turuti. Nek mbok turuti harus cepat pulang. Wes rungokno aja terus mulai. Seneng kene ae. Iya. Ngono sakno Haji Roma Irama. Ah bener. Haji Roma Irama nyanyi lagu pokoknya kok endinge. Kan iki sampai insyaallah sampai bengi iki. Iya. Sampai bengi iso menjelang subuh. Nah, terus dia nyanyi. Nek nyanyi lagu lari pagi. Nah, kabeh wis oleh lari pagi. Subuh. Ya. Terus kok jam-jam loro dia nyanyi jam loro. Apa ki? Begadang jangan begadang. Iya. Terus ngene. Langsung mandek. Minuman keras, miker. Miras. Minuman keras miker. Miras.
Kamu tuh masih oleh ya. Ini minuman keras kan mikir kan ya oleh. Oleh. Tapi kelaziman lagunya. Oh iya dah. Minuman keras, miras. Apapun namamu. Aduh. Iku mau lho. Tak Nyanyi. Iya. Tak Sekarang bocor, kenteng tak kon nyanyi ya. Nyanyi ya mau lho. Ayo nyanyi ya. Iku mulai dijejek. Apa nih? Jeduk. Loh, engko bim-bim yo maine nang jero kono ta? Enggak. Iku dicek drame sik garing apa wis melempem ngono lho. Iya. Dep-depe sik iso. Untung drum iku duduk kulit ya. Nek drum kulit lah gembos, tut kaya beduk iku. Aduh. Alhamdulillah. Seneng ya sampean tak delok seger wong. Nadiyin seger. Lho nah, ya. Nggih Bu ya. Ibu iki lho ta, wawet lho kayak ngene lho ibu iki lho wawet. Apa? Itu ibu iki lho. Lho kena hutan gak melempem blas. Mbok kira kerupuk. Ibu iki lho wawet. Awet apa? Lho, awet lho guyu. Wong nek akeh guyu, wawet. Ibu iki ketoke umure lagi 40-an. Perkara seneng guyu? 39 padahal. Aduh, delon ta. Alhamdulillah. Tambah Aku mbokon mudhun lak sepi maneh panggunge ngawur ae. Sik ta, sabar. Lho, seleng. Tutu. Iki mau tambah akeh sing nang dhuwur panggung. Tapi yo gak main-main. Lho si riwari. Alhamdulillah. Sik, tenang ae, siap-siap. Dalem, Bu. Oh, nggih. Alhamdulillah. Sampeyan pimpin selawatan. Sampeyan pimpin. Pimpin selawatan langsung takon pimpin selawatan. Cek. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang harap tenang ya. Harap tenang. Loh, kabeh wong wis tenang, sampean tok yang gak tenang koyoke. Wong-wong wis tenang. Sampean sing gak tenang koyoke. Ayo. Siap. Iki Ya iki sak pancen. mohon maaf ada ijazah. Perhatian ya. Nggih. Ada ijazah Loh. dari Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah. Nggih. Mbah Yai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras. Nggih. Niki kula nggak ada utusan dari putra beliau Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab nggih. Untuk agar membaca ijazah dari beliau. Napa? Semerap. Ben udane gak deres rek ya. Maca bareng kabeh oke gak? Siap. Ini tata caranya membaca Maulaya Sholli Wasal 3 kali. Huwal Habib 10 kali. Terus ya Rabbi bil Mustafa. Ngoten nggih? Monggo dipimpin. Dipandu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya daiman. Ya Allah, mugi terang udanipun ya Allah. Khairul khalqi kull Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairul khalqi kullini huwal habibul ladzi Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina wali muqtahami huwal habibul ladzi
شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحمي هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي هو الحبيب اللهم حوالينا ولا علينا كل هول من الأهوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول اللهم حوالينا هو الحبيب الذي شفاعته لكل يوم الأول مقتحمي هو الحبيب شفاعته لكل يوم أهوال مقتحمي هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال هو الحبيب شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا ربي لمقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا Allahumma ya Allah mugi paring terang jenengan udane terang supaya para pemuda Nahdlatul Ulama supaya dadi wong kang saleh salihah. Mugi paring jenengan udan kang terang ya Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah bi barakati Syekhina Abdul Wahab Hasbullah. Lahul Fatihah. Radi terang nama boten? Belum. Gimana ini masih belum ini? Nambah malih? Oh proses ya. Gusti Allah masih proses untuk memberhentikan hujan. Iki mau ancen gak ada pawangnya ini ya.
Pawangin di pawangin. Pawangnya gak jos belas. Selawatan. Nggih, monggo. Selawat napa niki? Ditinggal dewean kene iki wah. Selawat nggih. Selawat asgil. Selawat asgil dulu, selawat asgil dulu. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ashwi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashwi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ya Allah terang ya Allah zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tibil kulub sholawat mawon sholawat tombok hati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي هلو وتنال بالغيب وحسن الخواتيم آمنوا بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Cak lontong pun di cak lontong. Oleh. Kaya aneh nek sing selawatan cak lontong. Mujarab. Halo, halo, Cak Lontong. Harap sabar nggih. Ini keadaannya pun masih hujan. Selawatan. Selawatan lagi nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Lagi. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا
مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله يو lagi Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Senang, mudah-mudahan hujannya reda.
سيدنا محمد اللهم صل على 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 سيدنا محمد
محمد اللهم صل على سيدنا 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 Alhamdulillah. اللهم صل على Wes, langsung ya gak kesuwen ya. Wes, kita delok-delok ya. Ben awak dhewe metu grimis, ben awak dhewe metu grimis. Koyoke balake iki awak dhewe. oh no, balaan 6 Aduh, wes. Alhamdulillah. Alhamdulillah dan Sebentar lagi, sudah nggak lama. Slang akan tampil di depan kita, tepuk tangan buat Slang. Siap. Siap ya? Nah, dibuka. Wes. Minggir. Amin. Kasih jalan. Slang nggak ada matinya. Bisa kasih jalan. Isik Amin. pancet ya wong iki ya. Ya Allah. Kon tak titeni lho kon. Entah. Sak ben aku metu mesti ndelik kita kenal aku kon. Wedi ditagih utang. Makane. Wes, wedi ditagih utang. Siap? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Lo kayak kira seleng. Seta. Iya. Ini kunci ket mau gak ketemu saya tak buang. Pundi Pak? Tadi. Waduh. Ibunya di samping. Nggih, Pak, pun leres niku. Leres kuncine Pak, luar alhamdulillah. Pak Prayitno. Wis, kunci ketemu karek ngilangno anake, Pak. Oke. Oh, hobi kok hilang. Heran aku. Alhamdulillah. Ya lah aku langsung sapa sing kon main longsang langsung. Aku pengennya ya ngono. Akarepku ya ngono ben. Iya aku nggo salin situ entek. Iki gak nggo salin maneh lho aku iki. Ada Gus Muafik, Gus di mana Gus? Tadi Gus mau tampil juga. Pundi? Gus Muafik. Wonten mriko lho. Kula.
Lo kakak saiki lemu. Diet. Makanya tak diet rek. Suwen apa nih? Aku lu kelambiku ganti ping 3 iki. Sampean enak gak nggo salin. Jadi gak iso ganti. Aku nggo salin bolak-balik ganti, saya tetep teles. Apa? Wis rate mateng ben gak dipangan codot. Mbok kira iku pencet ta. Kon ngawur ae. Dibrongkos ben gak dipangan codot. Ngawur ae kon. Codot gak mangan lah, mbok cedhake padha mbek dipangan nyambik. Lah aku lak nyambik. Kon yo tak delok-delok ket mau kon yo. Wah kok. Aduh. Wis gak kelem semaksimal mungkin kita akan berusaha tetap untuk akan tampil ya. Nanti kejutan, siapa tahu kakaknya tiba-tiba di tengah-tengah situ. Jadi perhatikan yang datang sama kakaknya ada nggak di tengah-tengah situ? Ada. Dadi kok dene iki mulai iki apa? Oh enak sing mburi lho ngene. Ruang samu. Ngene tok. Kene sing kon gacor. Kayak ngene tok. Ngomong. Tapi luar biasa. Iki dene kok tampil ngeluhi jam 12. Berarti acara 1 abad NU 2 hari 2 malam. Iya. Alhamdulillah. Berarti langsung 2 abad. Oh enggak ya? Ya enggak. Ya apa langsung 2 abad. Kon yo tak delok-delok. NU iki stoke luar biasa. Nek wis pancen iku lain daripada yang lain. Kan ya. Nang wong biasa biasanya rokok. Rokok lho. Rokok nek gak pak-pakan. Selop-selopan. Selop-selopan. Hanya nang NU ono rokok kemasan gelasan. Jadi muter ngono iki bancakan. Ya karena memang NU itu mengutamakan keselamatan umatnya. Insya Allah NU itu keselamatan umat selalu diperhatikan. Contohnya makanya ono acara apa mesti selamatan. Soalnya mengutamakan keselamatan ya. Seto sa. Oh jajo. Oh makanya aku sih nyambut gawe dijak ning ndi. Selaudan. Oh wis udan ket mau saya selaudan. Kan sampean tas teko tas selaudan. Udan iki kan sore. Ya apa? Arek iki ya apa arek. Tapi dia garing loh. Berarti gak diudani ket mau. Sampean gak diudani blas berarti. Garing. Luar biasa. Ya, wes. Wes dicek maneh. Ngene maneh. Setiap tak toleh ngene. Aduh. Penyanyi otos sekali. Lip sync. Sampean nyanyi lagune Sleng kabeh ya. Ayo dhewe konser dhisik ya. Musik, ayo musik. Sik gitaran sik gitaran. Loh, gitaran apa ya? Dikira aku gak esok gitaran. Ayo. Penyanyi wis. Dikira aku gak esok gitaran. Iya. Iki duduk gitar. Iki apa? Cek-cek. Gitar ae karo arep ngomong gitaran. Kon yo tak delok-delok ket mau ya. Terlalu manis. Terima kasih. Aku diwarah manis karo Kobar. Anda rodok medeni ya. Masuk kudaran ngene jek mentolong golek air ya. Oh, air minum maksudnya, Bar. Oh, air iya. Tapi alhamdulillah sih semangat. Sing kono tok kalong 3 tok kono. Kon karo nek kalong. Oh, tak hitungi. Sing kene sih utuh, utuh kabeh. Masyaallah. Bu tadi yang sini pindah kemana? Oh, masih ada. Awet, Bu, sampean selengker tak, Bu? Loh enggak, saya serius tanya ini. Kok tawanan lagi kita ini? Lagune apa kira-kira? Ngefans sama siapa? Sitok ae lagune Sleng. Ayo coba. Sitok lagune Sleng nek apal. Wis introne tok. Judule Bu. Wis. Apa? Leh, kok kene nyambut gawe malah kok cepet pulang. Ditakoki lagune Sleng apa? Cepet pulang. Aku sing nyambut gawe. Aku pusing. Ngene iki gawe ngisi. Ayo sitok munggah mrene wis sapa? Sing nang kene munggah mrene tak kei hadiah. Ayo hadiah apa Bar? Masalah. Wis tak letake. Ayo sapa sitok ngene? Lakon nyanyi Sleng karo pemanasan. Ayo kene munggah. Wis kene. Munggah kon sekolah kan gak tau munggah. Sekalian munggah saiki. Kon wayah sekolah kan gak tau munggah.
Nah, saiki wah, diangkat. Bapak. Ah wis diangkat, saiki ceblokno. Ayo, iki gawe ngibur ngenteni Sleng. Nyanyi Sleng tak kei hadiah. Sembarang lagune. Kayak mic kayak. Kon sing nyanyi. Sik jenenge takoki jenenge. Jenenge. Jenengmu sapa? Kelewat. Sing bener. Nah, iki. Nah, kita kei. Jenengku sapa? Oh, kamu nih. Aja diketuk kayak semongko dikenekno. Nyekele ngene lho nyekele. Cek. Ah, wis. Jenengmu sapa? Muhammad Rifai. Panggilan? Rif. Panggilan? Rif. Loh, iki konser Sleng kok malah Rif. Rifai Pak, pun. Rifai saka ndi? Asli Blitar. Asli Blitar. Asli Blitar. Teko Blitar apa teko ndi ki mau? Saking Blitar, ngeten iki nggih. Oh, alhamdulillah. Sapa sing ulang tahun kok kowe Blitar? Bali tutup Blitar. Tuku roti tutu. Oh nyanyi Sleng sembarang. Kira ono sing ulang tahun. Saking pundi? Saking Blitar. Sapa sing ulang tahun? Kok tuku tar gitu lho. Aku kan Nyanyi penasaran. Lagune apa judulnya? Selagu Sleng. Wis gak usah ada judul langsung nyanyi ae. Gak usah judulnya langsung sing ndi. Kon nek iso nyanyi langsung tak kayak hadiah. Iko Kacamata Plus kan gelem. Kacamata Plus iki. Wis siji, loro, telu. Selamat malam semuanya. Loh, gak nyopo. Oke. Langsung nyanyi. Kan iku duduk penyanyi. Nggih. Asem. Sik. Dia itu menghayati. Kakak itu kalau mau nyanyi gitu dulu. Gak apa-apa. Ya wis gak apa-apa. Saya aja dibaleni. Tak kei cash kon mari ngene. Ayo. Langsung. Wes sembarang. Ku tak bisa. Gak disopo, saiki gak disopo. Ya wes. Piye to, Pak? Oke. Disopo. Sejak kapan kakak ngomong piye to, Pak? Gak bisa bahasa Jawa kakak. Disopo apa gak disopo sembarang, ayo. Kula sapa riyen? Ya sapa. Lah kowe sapa? Duh. Lah jare kula sapa? Menyapa. Lah kan kula sapa? Lah dhek sapa lho? Saya sapa terlebih dahulu. Silakan. Ayo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan malam hari ini saya sangat luar biasa, tepat di 1 abad NU. Saya ditakdirkan untuk berdiri di sini. Sebelum saya menerima hadiah dari beliau, saya akan membagikan hadiah pada kalian semuanya. Ini malah apa? Oke. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Sik dulu. Arep dikei hadiah marang ngekei hadiah. Sik. Iki acara 1 abad NU. Lah apa kon bagi fotone BTS iki? Mboten, Pak. Ngene. Arek kok. Ngene. Lah dhek kan arep tak kei hadiah. Terus dhek kan arep ngekei hadiah. Lah nek hadiah luwih larang dhek kan sungkan aku. Lagi maka dari itu. Tapi gak apa-apa. Ini apa-apa. stiker. Nah, ini stiker 1 abad NU. Nanti siapa yang dapat bisa ditempelin di mata gini. Ya, biar. Ayo wis, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kesempatan, alhamdulillah. Mungkin tak nyanyi Rin. Pokok nyanyi malah bagi hadiah. Aku tak pikir mau kakak arit kobah ta ya apa ngono. Ayo. Halo saudara saya PM11. Malah dada. Oke Pak, kula nyanyi Pak. Siap, monggo. Monggo. Ku tak bisa. Oh, nek gak usah diterusno. Nek gak usah diterusno. Dipaksa. Wes, gak apa-apa. Gak iso dipaksa. Gak apa-apa. Memang lebih baik jujur, ngaku gak iso ngene iki aku seneng. Gak Itu iso ya namanya wis. kesatria, Gentleman. Gak iso. Niku lagu. Nah iya lagunya kan kamu gak Gak bisa. iso, Gak apa-apa. gak iso wis tak gowo. Wes gak apa-apa. Wis tak kei dhuwit 100. Gak iso kowe gak iso ngono lho. Mau gak bisa. Iya. Begitu mbukai 100 jauh. Sik kurang. Jauh. Soale omahe Blitar. Men iso iki. Nek iso tak tambahi. Ayo coba. Nyanyi sing iso, sing gak iso, Cok. Enggak bisa. Oh jelas-jelas nyanyi gak iso ya dimulai. Terlalu manis. Lah ya. Iki Dudu. Iku dudu Sleng sing iku. Terlalu manis. Iya, cuma lo gate rada Madura titik. Seta, iku perasaan dudu Sleng. Sleng. Dudu. Iku arek sing lemu iku lho.
Duduk. Sapa ya? Rehan, iku telarmu manise Rehan. Oh gak, si alon-alon. Dia kan durung diterus. Ayo wes terusno. Si mau gak iso, dadah terusno. Ojo terlalu manis, Iya. ngari diabetes. Ojo ya. Ayo maneh. Sing sehat-sehat. Sing sehat maneh. Lagu Oh ini maneh. sok tak tambahin nih, ayo. Liriknya ngoten, Pak. Iya, wis sembarang. Jauh, jauh Aduh, so. darimu. Terus. Yo, sama-sama. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Sekali lagi yo. Ku tak bisa jauh, jauh darimu. Aku Sekian maaf, dari saya. Sampun, Pak. Si. Oh, sampean nyanyi ku tak bisa jauh, aku malah kudu ngadoh to. Sik ta. Iso gawayan wis koyo artis ya. Oh. Tapi kan sebar. Tapi nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ayo. Seleng. Ojo dilempar ketarik ceblok malah kon. Lempar gak apa-apa. Siu. Hati-hati, gue hati-hati. Bakat sajane wis bakat dadi artis kowe. Ya. Pindah bagi Tambak Sari, pindah Tambak Sari. Tak tambahin Pak matur suwun Pak nggih. Nggih. Oke. Niki Jangan jatuh liru di- duitnya sih mbak uncalan no. Aman. Duitnya mau di. Blitar mana suaranya? Malang, Wes. Sidoarjo. Kowe gak iso. Kowe aja gawe iri wong sakmene. Sing nduk sebutno cuman 3. Malang, Blitar, Sidoarjo. Ana 30 maneh sing durung nduk sebutno. Sebutno kabeh. Gresik, Ya. Surabaya, Ya. Madura, Salatiga, Magelang. Ya. Ngendi neh? Ayo. Dine. Ya embo. Dine. Oh, takok aku. Dine. Jere dine. Dine Kowe- dine. Kowe nek iso nyebutno nang Jawa Timur, nyebutno 15 engkas tak maneh. Aman. Ayo. Jember, Situbondo, Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Ponorogo, Ayo. Malang, Ayo. Malang wis. Jombang, Ayo. Nganjuk, Ayo. Ngawi, Iya. Madiun, Ya. Sidoarjo, Oh, wis Pasuruan, wis mari Sidoarjo. Kurang loro. Lumajang, Ya. Madura, Eh, Loh, Madura dudun Madura ku pulau. Isine 4. mau kan menyebutno piro? 15. Jane kan nyebutno 15 cukup nyebutno 7. Piro? Ponorogo, sebelah Ponorogo. Magetan, etane Magetan. Oh, ngono. Wes tak tambahi maneh. Ya Allah, weh. terima kasih. Ya wis, mulai. Sehat-sehat jenengan. Wah, semuanya. kok mak ngene ndongakno sehat mau gak ndongakno blas. Aku pengen ngekei arek iki lho. Mau ya. Sini Mari lah. ngene. Ya, iya. Mari ngene. Tunjukkan wajahmu tak kei 50.000. Wong tono sik. Tono sik. Tono sik wong penasaran. Tak tambahi 50.000. Buka sik. Ayo. Wajahe kok mau duwe. Wajahe. Ben ro kabeh lho. Nadine pengen delok. Nadine gak ngenteni sreng, ngenteni rupane sampean lho kaya apa. Ayo, wes. Gak dibuka-buka. Yo gak gelem yo. Oh, sampeyan gak duwe rayar iki. Maksudnya bukan Lu gak duwe ray. istilahnya. Kan arek iki. Arek iki lho. Wis dikei kan, wis dikei ngewadek delok iki. Ya Allah, sik kurang ta? Nggih. Niki berharga, Pak. Insyaallah. Niki berharga ta? Ya. Wis ini, iki kelas-kelasan ya. Nggih. Iki muga-muga masih duitnya gak akeh. Ya. Tapi nek dikekno orang yang tepat kan jadi bermanfaat. Berkah kan niku. Sopo roh, iso dikei tuku jajan, iso dikei nambahi transport Iya, mulai nang apik. Blitar, ya kan? Iya. Apa meneh nek rene gak ijenan, Iya. iso gak traktir koncone, ya kan? Seneng. Duwe adik dulu.
Sip, sampean munggah rene, promosi nang dhuwur. Gak oleh iklan. Oh gak? Gak oleh. Ngombene tok. Oh gak oleh. Wis sampean munggah kene. Tak kek ya dia. Cak, Wis. insya Allah ya tron iki damel kula mahar. Kekekno aku. Alhamdulillah Insya Allah. berkah sampean ya. Bisa. Amin. Aja, Siap. Bar, Amin. aja ngomong dhewe Oh, iki. sampean dodol. Ngomong nek dodol. Bar. Jere ngene. Ngene jere. Ngene jerene. Apa? Aja rame. Iki mulai ndeleming arek iki lho. Ya apa? Mulai mbuh ngomong karepe dhewe. Kenapa? Ngeten pangestune niki kan dihadiri banyak kaum manusia insya Allah mustajabah doanya. Saya punya himah uang dari Cak Lontong ini Ya. insya Allah akan saya jadikan mahar nantinya. Woi, Amin, serius? amin, amin ngono rek. Oh, maksudnya nek awakmu nikah ngono ta? Lu sampean Nggih. durung nikah. Belum. Temenan. Sabar. Wis. Bar. Sik ta. Sik. Sik. Ono sik ta. Iki aku jane tamu, sampean tenan nang dulu ya. Nang teras lho. Nang ruang tamu jane tamu. Aku bolak-balik ngandani ku Bar. Apa? Bar, nek nyambut gawe aja ngejak bapakmu. Sik mbok baleni maneh. Lho ta? Apa kon lho? Ya wis. Kene. Kula sampun. Wis. Matur nuwun nggih. Iya. Melompat, loncat, loncat. Balik loncat. Wis ya, suwun tak dongane ndang oleh bojo. Wis jarno, Pak. Mahare wis siap ya. Iki lho Dek durung duwe rabi pesenono, ndolek bojo piye? Dek, rungokno. Lho malah dum-dum. Alhamdulillah. Iya. Aku mon kon tuku. Kon mulih bapakmu lho kon. Ngene. Sampeyan nyapur ini. Iki ono kok ono jualan. Jualan kaki apa? Jalan iku. Oh kan. Dodolan. Oke, koyo. Siap. Sampeyan promosokno. Saudara-saudara karo haus. Halo saudara. Halo. Sampeyan duduk telepon. Nek Halo, telepon halo. halo. Wong ono wonge kok halo. Langsung. Disapa dulu. Disapa. Radin. Mana suaranya? Sidoarjo. Selamat ulang tahun. Salam satu kali. Saya kepengen dengar lagunya Bonek Mania. Saya mau nyanyi. Wes. 1, 2, 3. Kami ini Bonek Maria. Bonek. Selalu Malah bonek. mendukung Persebaya. Di mana kau berada, di sini pasti ada. wes. Karena kau Bonek Maria. Ya, wes, sip, rada mundur. Ceblok lu sampean mundur. Bonek mania. Bonek. Iki ndok 5 menit mana dilek iki yen. Wes, siap. Wes. Alhamdulillah. Wes ya. Sun. Nggih, hati-hati. Iku mau sing satu siri wonge. Sampean yo. Sun. Wes, ya, siap ya. Siap. Wes. Siap. Baik. Iki nek gak siap aku munggah wong maneh lho. Iki. Alhamdulillah. Wes. Alhamdulillah. Apa sih? Loh, seng lho aku diantemi wong akeh. Munggahno sampean terus ya apa? Wes tenang, engko ana kesempatan dongakno udan maneh. Ora cok dongakno udan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan lancar untuk 1 abad Nahdlatul Ulama. Berikan tepuk tangan untuk Slang.
Di sini orang-orang penuh kreativitas dengan orang-orang yang terbaik. Di sini bukan anak-anak malas tempatnya, ada pekerja keras. Oh, di sini bukan manja sedikit kerja. Banyak mintanya. Yo, Nahdlatul Ulama, Striker, semua siap bekerja keras buat membangun Indonesia. Oh. Banyak mintanya. Kerja, kerja, ayo kita kerja. Kerja, kerja, ayo kerja terus. Di sini bukan malas tempatnya. Bukan anak-anak manja sedikit kerja. Banyak mintanya. Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh jangan aku, lo harus gerak, lo harus gerak, lo harus gerak. Oh jangan aku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkan, pasti menang. Ayo maju, ayo maju. Oh temanku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur. Oh temanku, ayo maju. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti menang. Bisa menang, jangan kalah. Oh temanku, jangan ragu. Paling tidak kita coba. Oh temanku, ayo maju. Andai Tuhan mengizinkan, pasti menang. Hadirin dan Slankers terhormat dan tersayang, apa kabarnya?
Semoga pertemuan kali ini membasuh rindu kita sama-sama. Saya rindu warga Nadien, saya rindu Slankers. Dan sini malam hari ini seluruh perwakilan dari seluruh Indonesia ada. Alhamdulillah, mari kita sama-sama nyanyi lagu ini. Sedikit detik aku udah kerja sedikit maunya kelihatan otak pasti ngomongin orang kaya. Tentukan pilihan yang mana yang benar, yang mana yang baik daripada benar. Kosong yang beriman dan kosong yang bicara. Oke dan nanti gak ada isi otakku ngomongnya. Terima kasih. Woo! Rio, give me G. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak. Hidup bermewah-mewah, punya segalanya tapi sengsara. Seperti apa teman? Aku gak butuh uangmu, aku gak butuh hartamu, aku butuh hanya cintamu.
warna lipstikmu. Aku tak penting perhiasanmu, yang penting jujur hatimu. Sejujurnya aku falling in love. Hidup sederhana, tak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewah, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor, seperti para koruptor, seperti para koruptor. Warga Nadien, terima kasih. Slangers, terima kasih. Ada kado istimewa dari Slang untuk warga Nadien yang tercinta dan untuk seluruh warga NU di seluruh dunia. Ulang tahun ke-100, mau ngasih kado apa ya? Kalau dipikir-pikir kalau ngasih kue udah biasa. Wes, ngasih lagu buat warga NU. Ulama bergerak judulnya. Matur nuwun, terima kasih, thank you. Santri Slangers bersatu, Indonesia sejahtera. Lagi ya? Sekali lagi terima kasih buat NU, selamat 1 abad.
berpikir untuk pergi. Dan terlintas tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Ku tak bisa. Lalu mau apa lagi? Kalau kita sejaga saling mengerti. Sampai kapan kita seperti ini? Dua hati bercampur. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh sabar-sabar aku jawab. Sadar-sadar selalu setia. Orang aku tercinta, kau lagi Yo! Semua bernyanyi sama-sama biar keras Sidoarjo pecah. Dan tapi Sun, Sun! Woo! Ku tak bisa. Au! Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Jauh, jauh darimu, ku tak bisa. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak dari Slang. I love you.
Nih hujan mau lanjut apa gimana nih? Semoga hujan berhenti dong. Ayo menayo. Rido. Joget tapi ya joget ya. Oh. Nih, sekarang kita rubah sedikit aja dimodifikasi untuk malam hari ini di satu abadnya NU. Kita joget tangannya jempol di atas. Semua yang ada di Stadion Sidoarjo tangannya di atas. Jempolnya toh. King Bim Bim, kasih beat dulu King Bim Bim gitu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slang! Slang! Oh!
Akhirnya kita juga bisa menampilkan. Oke. Bis. Ya, foto-foto dhisik, foto-foto dhisik. Wis. Kita ngapain? Ya, ya. Kita beri kesempatan, silakan Bang Jok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia Puncak Resepsi 1 Abad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Kepada semua yang hadir pada malam hari ini, cukup sampai di sini. Acara kita semua pulang tertib yang rapi. Semua pulang tertib yang rapi. Sekali lagi saya umumkan, ini yang terakhir, segera pulang tertib yang rapi, besok kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Nadine, terima kasih kehadirannya. Dan ini adalah penghujung acara resepsi peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Slang. luar biasa sudah memberikan Terima hiburan. kasih. Sekali lagi mewakili panitia mohon maaf apabila ada kekurangan karena sesuatu hal yang di luar kehendak kita dan kekuatan kita. Acara kita sudahi sampai sekarang. Dan kita ucapkan terima kasih karena sepanjang acara semua yang hadir teman-teman tertib dan kami mohon dan kami harap tetap tertib sampai nanti pulang ke rumah masing-masing. Kita doakan selamat semua sampai tujuan. Dan kita akan tutup acara pada malam hari ini. Semoga ini berkah buat kita semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Akbar dan saya Calontong. Kita jumpa lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C.